Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Bus, taxi ug VHR drivers ug konduktor gipaubo sa kinalit nga drug test. Siyam ka mga driver nagpositibo sa drogas. Tungod sa epekto sa krisis sa lana, Pilipinas ang ngayon ang ipaubo sa national emergency. Gipangayong usa ka gatos pesos nga uminto sa suhulan susihon sa Department of Labor and Employment 7. Konsihal sa barangay sa lungsod sa Balamban nga mastermind sa suway pagpatay sa kaubang konsihal na dakpan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes Tekling. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, mga driver ug konduktor sa bus ug ubang public utility vehicles gipailawom na sa kinalit-kalit nga drug test sa PDEA 7 uban sa LTO7 ug mga ahensya sa gobyerno. Siyam ka mga driver nagpositibo sa paggamit og shabu. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Aron pa siguro nga luwas ang mga manakayay nga mauli sa nagtagsitagsa ka mga probinsya sa Visayas nunod sa pagtimaan sa Semana Santa, ang Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa mga ahensya sa gobyerno sama sa Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board ug ang mga kagamanan sa dakbayan ug lalawigan sa Sugbo milusan og kinalit nga drug test sa mga driver sa bus, taxi ug VHR sa Cebu South Bus ug North Bus Terminal karong adlaw. Ang mga drug test kabahin kini sa Oplan Harabas kag gipatuman sa PDEA 7 aron pagsusi kung wala by drivers o konduktor nga tigabitan sa legal nga drugas nga peligro sa disgrasya sa kadalanan. Gipaibaw sa PDEA 7 nga mapud ngadto sa 347 ka mga drivers o konduktor ang nahuman na sa pag-drug test. 127 nini sa South Bus Terminal samtang 150 ang sa North Bus ug dunay siyam aga migawas nga nagpositibo sa paggamit og shabu. 3 ka taxi driver ug 5 ka bus drivers ang nagpositibo sa South Bus samtang usa-usab ka taxi driver sa North Bus. Mato ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga aga mga migawas nga resulta nga nagpositibo sa drug test, ila pa kini nga ipaubos sa confirmatory test ug kung mao gihapon ang resulta ila kini nga iduso sa local government unit sama sa kagamanan sa syudad sa Sugbo nga dunay programa niadtong mga tigamitan sa illegal nga drugas. Ang katong mga nag-positive, we will refer it to the local government unit here, maybe in Cebu, Cebu City, para magkaroon ng assessment unsay akma nga intervention for them. Apan gipahibaw sa Regional Director sa LTO7 Attorney Wendell Dinglasan nga ma-revoke yun ang lisensya sa driver o konduktor nga nagpositibo sa paggamit sa illegal nga drugas. Mato ni Dinglasan nga dili mohatag og second chance ang LTO sa mga driver nga masuta nga kinitigamitan sa illegal nga drugas tungod kay seguridad sa mga pasahero ang ilang gihatagan og proteksyon. Samtang ang direktor sa LTFRB 7 Abu Samin Matuan mibutyag nga mahimo nga magatubang usab og sanksyon ang operator sa mga nagpositibo sa drug test. So number one, ang pwede ko lang sabihin is yung sanction namin administratively sa LTO. Pag nag-positive yan, automatic revocation yan sa amin. But without prejudice to other
penalties and punishment sa PNP, sa korte natin, according to law. To revocation agad, wala Yes. nang warning po. Wala na. Bakit wala nang warning po? Seryoso po kasi ang pag-positive eh. It's directly connected to the safety of our public. Unnatural, if proven na after the confirmatory test na positive nga sila na gumagamit ng droga, definitely may liability yung ating operator. Gipasalig usab ni Dinglasan nga dunay mga personnel sa LTO7 sa kadalanan uban sa ilang counterpart nga mag-checkpoint aron masiguro nga ang mga sakyanan nga nagbiyahe ug dunay mga sakay nga mga pasahero luwas ba kini nga sakyan. Ang ano natin dyan is meron kami mga points, checkpoints, certain points na pinapadala ko yung mga tao. I hope the public would understand na pagka talaga Semana Santa, medyo malaki yung presence ng law enforcement. Ipagdadawan nga magsugod na ang pagdagsa sa mga pasahero nga mamauli sa probinsya aron dito magtimaan sa Semana Santa uban sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Hugot nga seguridad ang ipatuban sa kapulisan sa mga bus terminal sa Sugbo, gani doon mga sniffing dogs ang ilang ipang deploy aron pagsusi sa mga bagahe. Walay no makadawat og hulga ang kapulisan ning panahon sa Semana Santa. Arnold Bustamante, CCTV News. Mga parokya sa Sugbo gidasig ni Arsobispo Alberto Uy kay himuong kadangpan sa mga naglisod tungod sa giatubang nga krisis. Gipanumduman ang katawhan nga dili gyud kalimtan ang padangop sa Ginoo ning Semana Santa. Ang kasayuran niadto ni Gian Navarro. Gituki sa wali ni Cebu Archbishop Alberto Uy ato sa Palm Sunday Mass ang kalbaryong giatubang sa katawhan karong nagkagrabi na ang epekto sa fuel crisis sa nasod. Nabati niya ang kalisod nga naangkon sa matag pamilya kay nagkamahal naman karon ang mga nagunang palaliton ingon man ang serbisyo. Ilabi na katumakabus nga nagkalisod na sa pagsustener sa ilang kinitaan aron mahatagan og pagtagad ang panginahanglanon sa ilang pamilya. Maong gidasig ni Uy ang mga parish caritas o commission on service sa matag parokya nga mangunay sa pag-abag ngadto sa ubang mga parokyano isip ilang kadangpan pinagi sa imong mga programa sa makini sa pagpahigayon og community pantry, feeding program ug ubang susamang inisyatiba nga mapahimuslan ngadto sa mga kabus. Kung naay tao magdukman, mapasmo, naay kapainginan ba? Naay mapadulngan ba? Magtukod og community pantry diya sa parokya. Di ba ito maning gibuhat panahon sa COVID-19? Ay community pantry nga kadtuwa nagikahimuan na ay kakuhaan. Bisan ginagmay lang. Giawhag usab di Uy ang uban nga kung mahimo ipaambit ang ilang nadawat nga grasya ngadto sa mga nagkalisod na. Kini aron pagpakita sa tumang kaluoy ngadto sa isig kaingon sama lang sinimo pagpakita sa dakong kaluoy o gugma ngadto kang Kristo. Dapat naatay buhaton ba? Para sa atong isig kaingon. Labi na ka ng mag-anto sa depression, dunay mental health problems, no? Muli kung tataba, magpagkabana, dili lang ta magsigig marites, uy. Pagkalain sa dana, no? Kapunungan sa simbahan, sa parokya, yung marites ray kalingawan. Dapat buduaw ta sa mga nagmasulub-untang kaigsuonan. Mismo si Uy ang nangulo sa pagbindita sa lokay sa Cebu Metropolitan Cathedral kagahapon ning pagsugod na sa Semana Santa. Gipainumduman niya ang mga Katoliko nga anagyapon si Hesukristo. Bisan pa man sa mga kalisod nga naangkon ning panahon na. Kinahanglan magtinabangay ang usag-usa sama lang sa kanunay nga pagdangop ngadto sa Ginoo sa tanang panahon ug higayon. Ug ang matag panimalay, mahimong lugar sa pag-ampo. Ug ang matag kasing-kasing, mahimong tinugdan sa kaluoy. Aron dinhi sa atong Archdiocese sa Cebu, makaingon gyud ta, walay nagutman, walay napasagdan, ug walay nawad-an ug paglaban. Ian Navarro, CCTN News. Gideklarar nga National Energy Emergency gihulagway nga way igong ngipon ug mo'y gikinahanglan sa nasod ang National Emergency. Kini aron maprotehian ang katawhan gikan sa krisis sa presyo sa lana ug sa hulga sa padayong pagsaka sa presyo sa mga nagunang palaliton. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gurion.
Ubos sa National Energy Emergency, gihulagway nga limitado ra kaayo ang gahom sa gobyerno sa pagbantay sa supply sa lana. Gani dili niini mapugngan ang gitawag nga domino effects o pagsaka sa presyo sa pagkaon ug sa ubang mga nag-unang palaliton. Aton sa pagdungog sa Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o Protect Committee sa Senado, gitataw ni Senador Bam Aquino nga sama sa hiniktan ang kamot sa gobyerno tungod sa limitasyon sa deklarasyon. Gihimug-atan usab sa senador ang mga nag-unang rason nganong mao ay gikinahanglan sa nasod ang national emergency. Matud niini nga kinahanglan ipatuman ang price ceiling sa mga nag-unang palaliton tungod na usab sa pasidaan sa Department of Agriculture nga posibleng musaka og usa ka gatos ka pesos ang presyo sa manok ug karne ug dili kini mapugnan kun walay national emergency. In a national emergency, pwede mag-trigger ang price ceiling. In a national energy emergency, hanggang monitoring lang tayo. Is that correct? Dili usab klaro sa kasamtangang EU110 kung mahimong gamiton sa mga LGU ang emergency funds aron katabangan ang katawhan. Pinaagi sa national emergency, mas mapadali ang suspensyon sa 12% VAT sa petrolyo ug mo resulta kini sa paggunhod sa presyo ngadto sa 14 pesos hangtod sa 15 pesos matag litro. So you need to call a full state of national emergency to have a price freeze at hindi yun ang tinawag natin. Ang tinawag natin, National Energy Emergency. Bago pa po nangyari yung gera, pakiramdam na maraming tao, mataas na yung presyo ng bilihin. Suddenly, in 1 month's time, ang laki ng tinaas ng presyo ng diesel at gasolina. Suportado usab hinuon nilang Senador Sherwin Gatchalian ug Loren Ligarda ang maong panawagan. Randy Gorion, CCTN News. Mga dagko opisyal sa Central Visayas nangayo og mas klarong lagda gikan sa gobyerno aron pangandaman ang bating epekto sa global fuel crisis. Subay kini sa nahimong pahimangno nga matagamtaman sa tanang sektor ang resulta sa nagpadayong gubot sa Middle East. Ang kasayuran niyato ni Gian Navarro. Gituki sa forum og full council meeting sa Regional Development Council 7 ang mamahimong epekto ngadto sa Pilipinas ug sa Central Visayas ang nasinating global fuel crisis. Tungod dini nagpanagang ang mga lokal nga kagamhanan ug mga ahensya sa gobyerno sa mamahimong bating epekto ngadto sa lokalidad kun ugaling mo grabe pa ang gubot sa Middle East diin nabutang sa alanganin ang supply sa crude oil. Gitaho sa Department of Economy, Planning and Development kun DepDev nga musamot og kamahal ang petrolyo sa musunod pang mga buwan kung magpadayon ng gubot tali sa Amerika, Israel ug Iran. Moresulta usab kini sa mas mahal nga presyo sa mga palaliton ug serbisyo, hinay kaayo nga tubo sa ekonomiya ug samot nga pagminos sa remittances ug tourist arrivals dinhi sa nasod. Maapektuhan kadugayan ang ubang sektor sama sa construction ug manufacturing ug maamong kadugayan ang panginabuhian sa uban. For our retail trade, MSMEs, they might face a double squeeze. So a squeeze from the supply side as production cost increases, importation cost increases. The dollar is actually at around 60.7 pesos right now. Then aside from that, households will save some money for rainy days. So discretionary spending will reduce. Pipila sa mga sugyot gikan sa local chief executives ang mas klarong panahon og patakaran gikan sa gobyerno bahin sa pagpanghatag og hinabang ngadto sa mga apektado sa krisis isip usa sa mga short-term solutions. Samtang gingusgan sa RDC7 ang pagbaton og renewable energy og dugang pa mga lagda aron natagan og lugway ang paggamit og mga electronic vehicles. May pasalig ang chairperson sa RDC7 nga si Cebu Governor Pamela Baricuatro nga maigmaton sila sa paggamit sa panudlanan aron pagtabang sa mga sektor nga naamong sa krisis. The ongoing war in the Middle East and attendant disruption in oil, energy, and other suppliers call for greater prudence, efficiency, and accountability in our resource use. Nakita usab ni DepDev 7 Director Jennifer Britania nga kinanglanon ang mga polisiya sa gobyerno og dugang recommendations aron himuong giya sa pagpatuman sa mga mas mahinungdanong lakang karon. For us in Region 7, we already started in 2025 with the twin disasters.
that we faced, and now by the opening of 2026, we are also facing another global headwind, this time global impact, and that would be the Middle East crisis, and that's how important this activity this morning is. And Ian Navarro, CCTN News. Plitihan sa tricycle sa syudad sa Mandawi, gipam-monitor. Samtang plitihan sa mga habal-habal ni saka og 5 pesos. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Subay sa nagkataas nga presyo sa produktong petrolyo, nakita ang posibleng pagsaka sa plitihan sa mga tricycle o habal-habal sa syudad sa Mandawi. Tungod niini sa napasar nga resolusyon sa konseho, gipamonitor ang ilang mga plitihan. So far, wa pa may formal nga petition. But di nakalikayan nga there may be some who may just decide to kanang increase right away, no, without any formal petition sa LGU. Mana nga atong gihangyo nga atong kuan proteger sa atong mga pasahero, atong gihangyo ang atong team o atong liga ng barangay nga makatabang og monitor. Samtang gitigom usab ang mga nagkadayang presidente sa habal-habal driver sa Barangay Kanduman. Matud ni Kapitan Dante Borbajo, ang presidente sa Association of Barangay Council sa syudad, nga sa nasabutan 5 pesos ang uminto sa plitihan. Gikan sa 20 pesos nga minimum nga pliti, moabot na sa 25 ang bayranan sa duol nga biyahe. Sa ilahang ihatod nga pasahero na presyo. So ibutan na mo sa ilahang station, habal-habal station. So ibutan ang tarpaulin dito, so makita sa mga tao nga musakay kung pila lang beranan kung asa sa paton. Mato ni Borbajo nga nipahigayon usab og meeting ang ubang barangay. Miaging semana, gipapasar ang resolusyon sa konseho sa Dakbayan sa pag-awag sa mga kapitan sa barangay pag-meeting sa mga habal-habal drivers paghisgot sa plitihan. Kinihuman sa nadawat nga mga reklamo hilabi na sa mga estudyante kabahin sa pagpasaka og pliti og wala magkapariha ang presyo. Gihimugatan nga nakasabot sa pagpasaka og pliti hilabi na sa grabe nga pagtaas sa presyo sa lana apan kinahanglan nga pariha ang ipatuman nga aumento. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, gipangayong 100 pesos nga uminto sa suhulan susihon sa Department of Labor and Employment 7. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hi! Special delivery! Kung na kay gustong isulti o ipada, ayaw ka bala ka, kay nako, and don't worry! Unsa ba sa ko nila? Kung wa ko matiguang, di ko makasuwayan ng maratag ng Si Lilian? Bagay na eh! Si, bagay ito ni! Yes, sir. Ah, thank you. Nahadlok ko. Kabasa di na ko nimudawatan o balik.
When you feel weak and weary, when doubts cloud all your view, remember God is working. Pinili kong maging isang OFW kaysa He made you in His image, adopted as His own. Through trials and through struggles, His love has always shown. I believe in what God's doing in your heart and in your life. He's refining, He's through the battles and the so I choose Maria Claire as my patron saint. He started by His Spirit, you'll be strong. I believe in what God's doing through you. His word goes on. Though foolishness confounds you. Sa ako pa, akong biyaan ang akong bana. Maunay imong buhaton. Kay wa na nay silbi imong bana. Maningkamot lang kung makakita og trabaho. Aron di ta maglisod. Ni nga pa nga si Pili. Makatabang pa siya nato karon. Pa, ayaw na paglisod niya. Nahulog ang 20,000 nga kung gihatag nimo. Biktima ka lang sa tawhanon nga pagpati, sa lawas nun nga kalipay. Apan unsa kaha ang katapusan sa pagpaulipon mo sa mga sana. Balik sa atong mga balita, subayon sa Department of Labor and Employment 7, Condoli 7, ang gipagayong usa ka gatos ka pesos nga uminto. Kung gipangayo nga usa ka gatos ka pesos nga uminto sa sulan sa labing dali nga panahon. Kini mao ilang tubag human giduso sa 18 ka mga labor groups sa Sugbo ang petisyon tungod sa nagkagrabing epekto sa fuel crisis. Gitataw nga nagisod na ang mga mamumuo sa pagpalit sa mga panginahanglanon tungod sa kamahal sa resulta sa pagsaka sa presyo sa lana. Mipasalig hinuon ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa rehiyon nga himuon nga makiangayon sa tanan, ilabi na sa mga employer nga mahimong sugyot bahin sa suhulan sa tanan nga mga trabahante. Gisugdan na ang pagpamaligya og tag 20 pesos nga bugas humay ngadto sa mga piniling sektor sa Dakbayan sa Sugbo ubos sa programang Benteng Bigas meron na sa gobyerno. Gihimo ang rollout sa baratong bugas gikan sa NFA sa Cebu City Hall grounds alang sa North District ug Barangay Sawang Calero alang sa South District. Magpadayon kini sa ubang mga barangay ning semanaha hangtod sa Abril 1. Lakip sa mga makapalit og baratong bugas ang mga senior citizens, solo parents, PWD, indigent households, ingon man mga sakop sa 4Ps. Bato ni Mayor Nestor Archival nga isuroy usab sa ubang mga lagyong barangay sa Cebu City ang baratong bugas aron makapahimulos ang uban. Graduation sa mga pampublikong tunghaan sa syudad sa Mandawi gisugdan. Nagpatuman usab og austerity measures subay na sa krisis nga giatubang tungod sa kagubot didto sa Middle East. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nitapos na ang mga tinunaan sa grade 6 sa Mandawi City Central Elementary School. Gipahigayon kaganinang buntag ang graduation ceremony sa moabot sa 500 ka mga tinunaan. Gipatuman nga simple ang graduation, uniform lang ang gipasulob. Ang eskwelahan aduna nay mga toga daan nga mao gipagamit sa mga estudyante. Ang mga magtutudlo, uniform rasab ang gisulob subay na sa austerity measures nga gipatuman. Buwan lang, swerte lang si Central because we have our own togas. So ilaha, murag libre na lang na sila.
Unya ang teacher sad nag-uniform ra gyud. Oo, para walay gasto. Usa sa mga ni-graduate si Nathaniel Oxtero Pagal, bisan sa pagmahal sa mga panaliton, mag-andam lang gihapon sila alang sa espesyal nga kasaulugan. Na mag-celebrate gyapon bisan og crisis kay once in a naman na siya. Karon og ugmang adlaw ang graduation sa pampublikong tunghaan sa elementarya ug high school sa syudad sa Mandawi. Tuyong sayo sa buntag ang graduation aron makalikay sa grabing init sa panahon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Paglain sa mga basura sa Barangay Mabolo, syudad sa Sugbo, gipatuman hangtod na sa purok level. Pinaagi kini sa gihimong material recovery facility aron himuong kalabayan sa mga basura gikan sa panimalay. Ang kasayuran nato ni Gian Navarro. Nagpabiling hugot ang pagpatuman sa segregation policy ngadto sa matag kabalayan sa Barangay Mabolo, syudad sa Sugbo. Ubos sa pagdumala sa ilang kapitan nga si Attorney Daniel Francis Arguedo, gihimong purok level na ang striktong pagpatuman sa paghipos sa mga basura. Tungod kini sa gihimo nilang material recovery facility diin dito na ilabay ang mga basura malata ug di malata gikan sa mga balay. Mato di Arguedo nga adunay gihimong upat ka MRF sa barangay ug gilaw mang magamit sa higayong mahuman na kini. Kuhaon na mga basura gikan sa MRF sa purok, una pa ihatod sa city government ngadto na siyang labayanan. Dato ginang paspasan nga igabot sa tunga-tunga sa tuig kumpleto na ang mga dagko nga sitio. Taliwasan nagkagrabing garbage crisis sa Dakbayan sa Sugbo, nakita sa kapitan nga kinahanglanon ang consistency sa pagpatuman sa waste segregation. Sanglit gipatuman man sa syudad ang balaod nga nagpahugot nini nga mao ang Ecological Solid Waste Management Act. Ug kini ang usa sa mga gitaho ngadto sa mga konstituente ato sa ilang Barangay General Assembly kagahapon aron pagpakita sa mga nahimo sa kasamtangang liderato sa Barangay Mabolo. Karon ang mga dili malata, ang mga malata mao man ato ang priority gyud sa kolekta, no? Batog ma-in place na tanan ato ang mga composting program, composting activities. Posible nga mga tao mudumdum na lang dito paglabay sa ilahang mga malata. Gian Navarro, CCTN News. Direktang biyahe gikan sa Sugbo paingon sa Guangzhou City sa China gibalik na pagpasaka sa tourist arrivals gilauman sa lalawigan sa Sugbo subay na sa maong kalambuan. Ang kasayuran ihatod ni RV Biluso. Gilantaw sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang padayong pagsaka sa travel demand gumikan sa pagbalik na sa biyahe nga may ruta sa Sugbo paingon sa Guangzhou, Fujian, China, pinaagi sa Xiamen Airlines. Gilauman nga ang bag-ong kalambuan magbukas sa laing oportunidad sa pagpalambo sa turismo ug business linkages tungod sa direktang biyahe. Kagahapon, giabi-abi sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang pag-abot sa naasong flight diha sa Mactan Cebu International Airport. Ang maong ruta mag-operate kini kaduha sa usa ka semana matag Martes ug Sabado. Kini agig suporta sa turismo sa 14-day visa-free entry policy nga gipatuman sa Chinese tourist aron nga mas dali alang kanila ang pagbiyahe paingon sa Sugbo. Subay sa maong kalihukan ang flight MF8695 gikan sa Guangzhou Jinjiang International Airport maoy gihimuan sa ceremonial water cannon salute din si Cebu Governor Pamela Baricuatro usab ang misugat ug mipagikan sa mga pasahero sa flight MF8696. We continue that legacy in opening our doors wider to the world and strengthening our ties with our friends in Guangzhou and across China. This initiative is not just about increasing visitor arrivals. It is about building meaningful exchanges of culture, ideas, and opportunities. It is about creating pathway for businesses to grow, for communities to benefit, and for relationships to deepen. We extend our deepest appreciation. Lakip sa mitambong sa maong kalihukan sila si Chinese Consul General Zhang Zhen, Xiamen Airlines General Manager Hu Bin ug Mactan Cebu International Airport Authority Chief Executive Officer Julius Neri Jr. ingon man ang mga board members sa sangguniang panlalawigan. Kahinumduman nga temporaryong gipahunong ang biyahe gikan sa Guangzhou paingon sa Sugbo tungod kini sa COVID-19 pandemic. I'm so proud to take today's chance
to reaffirm the long-standing friendship between our two peoples. Our ties are deeply rooted in people's friendship, in shared interests, and the common desire for peace and prosperity. RV Veloso, CCTN News. Mipasidaan ang Pag-asa Visayas nga masinati ang grabing kainit sa panahon hangtod na sa buwan sa Mayo. Bato ni weather specialist Joseph Merlas nga posibleng mabatyagan ang hangtod 40 degrees Celsius nga temperatura. Tungod niini itambagan ng publiko nga magpasilong og muinom og daghang tubig aron dili magluya ang lawas. Hinoon maayo ra ang lakat sa panahon ning semanaha ug ubos ra kaayo ang posibilidad nga muuwan base sa ilang satellite monitoring. Giban-abanang anaa sa 25 hangtod 31 degrees Celsius ang kainit sa panahon sa Sugbo ug sa mga kasikbit niyang lugar. Mosunod, konsehal sa barangay sa lungsod sa Balamban nga mastermind sa suway pagpatay sa kaubang konsehal na dakpan. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu! Sinisibu! For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your phone. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu offers you to have fiber optic
for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mukhang masagitin ako din ay karoon ang kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy! Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na nganong handuman. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa atong mga balita, barangay councilor sa lungsod sa Balamban giingong mastermind sa suway nga pagpatay sa iyang kauban. Nadakpan pinasikat sa search warrant nga giluwatan sa korte. Armas o granada nakuha sud sa iyang panimay atol sa maong operasyon sa PNP niadtong Sabado. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gitumbok ka mastermind sa pagpusil sa usa ka konsyel sa barangay Luca sa lungsod sa Balamban. Narakpan sa Balamban Municipal Police Station, pinasikat sa search warrant nga giluwatan sa korte alas 3:10 sa hapon nitong Sabado sa balay nini sa barangay Luca sa bang lungsod ug nasakmitan kining mga armas ug bala granada. Ang suspitsado gila nga si Carlo Ripdos Maunis alias Kukong, 39 anyos, konsehal sa barangay Luca sa Balamban. Ang Balamban Municipal Police Station mi-apply kining search warrant ngadto sa korte human makarabat og impormasyon nga nagtener ang mao nga konsehal og armas ug granada. Subanen ni Misyo Gilayon ang RTC Branch 8 sa Dakbayan sa Toledo og search warrant batok sa konsehal sa Karapasan sa Republic Act 10591 atol sa pag-serve sa search warrant sa pagpangulo sa hipi nini nga si Police Lieutenant Colonel Ruel Burlat ug sa ihang deputy nga si Police Captain John Kennedy Pahantoy. Nakuha sa mga personel sa Balamban Municipal Police Station ang usa ka kalibre 45 nga pistola nga dunay 4 ka mga bala ug usa ka granada. Si Konsehal Maunis ang gitumbok nitong duha nga unang nadakpan nga may mastermind sa pagpusil kang Konsehal Renato Tribunalo alias Boy nitong Pebrero 19, 2026. Si Konsehal Tribunalo naangol sa mong suway nga pagpatay sa dihaga naigo siya siyang dughan human mabantang ang mga dagway sa mga suspitsado sa CCTV camera sa bang lungsod dali ni nga nailhan sa Balamban Municipal Police Station ug pagka Pebrero 22, 2026 nadakpan ang mga suspitsado nga silang Robert Alcantara 42 nga may gunman, Roger Doncilio 49 nga may driver sa motor nga may gihimong getaway vehicle. Gitugan sa mga suspitsado nga gi-hire sila ni Konsehal Maunes nga patyon si Konsehal Tribunalo bugti sa suhol nga 30,000 pesos apan human sa pagpamusil igulang sila nga gihatangan og 2,000 pesos. Ang mao nga konsehal nga mastermind kasamtangan nga gigustorya sa Balamban Municipal Police Station samtang ang mga nasakmit nga ebidensya ilabi na ang granada gi-turn over kini sa Exclusive Ordnance Disposal sa PNP. Arnold Bustamante, CCTV News.
Gipasabot sa Cebu City Anti-Mendicancy Office nga igo lang gisunod ang balaod mao gidakop ang nagpailang human statue sa Dalan Colon. Gisaway sa publiko ang pagsikop sa 42 anyos nga si Blue Man tungod sa giingong pagpangayo og limos sa dalan. Matod ni Executive Director John Ryan Lumayag nga nasakpan ang maong lalaki nga nagpakilimos sa miaging semana nga kalapasan sa City Ordinance number 1631. Dugang pa nga makapila na gibadlong si Blue Man apan nagpadayon sa maong binuhatan. Samtang gisalikoy usab ni Lumayag ang pasangil nga gipuntarya sa buhatan ang pagdakop sa mga street performers sa syudad. Daling girespondihan sa mga bombero ang dakong sunog nga nitumaw sa may sitio Bagong Bayan, Barangay Tinago, Dakbayan sa Sugbo karong nga hapon. Matod sa Cebu City Bureau of Fire Protection nga niulbo ang kayo gikan sa residential area sa oras sa mga alas 2:49 sa hapon. Gumikan sa paspas nga pagkuyanap sa kayo, gisaka kini sa kabombiruhan hangtod sa second alarm aron matubag ang uban nga mga fire units. Napaong hinuon kini sa mga bombero sa wa pa ni patong ang alas 4 sa hapon. Padayon pa nga gisusi sa mga fire investigator ang hinungdan sa sunog ingon man ang gibiling danyos niini. Mo kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tekling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Di siya ko mutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you.